बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बर्तन लाओ। हज़रत उम्मे मुआब रज़ी अल्लाह अन्हा एक बर्तन उठा लाईं। वो इतना बड़ा था कि इससे 8-10 आदमी सैराब हो सकते थे। गर्ज़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध निकाला। इसके थनों में दूध बहुत भर गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध पहले उम्मे मुआब रज़ी अल्लाह अन्हा को दिया। उन्होंने खूब सैर होकर पिया। इसके बाद इनके घर वालों ने पिया। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध नोश फरमाया और फिर इरशाद फरमाया, कौम को पिलाने वाला खुद सबसे बाद में पीता है। सबके दूध पी लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बकरी का दूध निकाल कर उम्मे मुआब रज़ी अल्लाह अन्हा को दे दिया और वहाँ से आगे रवाना हुए। शाम के वक्त उम्मे मुआब रज़ी अल्लाह अन्हा के शोहर अबू मुआब रज़ी अल्लाह अन्हु लौटे। वो अपनी बकरियों को चराने के लिए गए हुए थे। खेमे पर पहुंचे तो वहाँ बहुत सा दूध नजर आया। दूध देखकर हैरान हो गए। बीवी से बोले, ए उम्मे मुआब, ये यहाँ दूध कैसा रखा है? घर में तो कोई दूध देने वाली बकरी नहीं है। मतलब ये था कि यहाँ जो बकरी थी वो तो दूध दे ही नहीं सकती थी, फिर ये दूध कहाँ से आया? हज़रत उम्मे मुआब रज़ी अल्लाह अन्हा बोली, आज यहाँ से एक बहुत मुबारक शख्स का गुजर हुआ था। ये सुनकर हज़रत अबू मुआब रज़ी अल्लाह अन्हु और हैरान हुए। फिर बोले, उनका हुलिया तो बताओ। जवाब में उम्मे मुआब रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, इनका चेहरा नूरानी था। इनकी आंखें इनकी लंबी पलकों के नीचे चमकती थीं। वो गहरी स्याह थीं। इनकी आवाज़ में नरमी थी। वो दरमियाने कद के थे, यानी छोटे कद के नहीं थे, ना बहुत ज़्यादा लंबे थे। इनका कलाम ऐसा था जैसे किसी लड़ी में मोती परोत दिए गए हों। बात करने के बाद जब खामोश होते थे तो इन पर बावकार संजीदगी होती थी। अपने साथियों को किसी बात का हुक्म देते थे तो वो जल्द अज जल्द इसको पूरा करते थे। वो इन्हें किसी बात से रोकते थे तो फ़ौरन रुक जाते थे। वो इंतहाई खुश अखलाक थे। इनकी गर्दन से नूर की किरणें फूटती थीं। इनके दोनों अबरू मिले हुए थे। बाल नहायत स्याह थे। वो दूर से देखने पर नहायत शानदार और करीब से देखने पर नहायत हसीन व जमील लगते थे। इनकी तरफ नज़र पड़ती तो फिर दूसरी तरफ हट नहीं सकती थी। अपने साथियों में वो सबसे ज़्यादा हसीन व जमील और बारूब थे। सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबा था। हज़रत उम्मे मुआब रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान करदा हुलिया सुनकर इनके शोहर बोले, अल्लाह की कसम, ये हुलिया और सफ़ात तो इन्हीं कुरैशी बुजुर्ग की है। अगर मैं इस वक्त यहाँ होता तो ज़रूर इनकी पैरवी इख्तियार कर लेता और मैं अब इसकी कोशिश करूँगा। चुनाचा रवायात में आता है कि हज़रत उम्मे मुआब और हज़रत अबू मुआब रज़ी अल्लाह अन्हा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। हज़रत उम्मे मुआब रज़ी अल्लाह अन्हा की जिस बकरी का दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहा था, वो बकरी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के ज़माने तक ज़िंदा रही। इधर मक्का में जब कुरैश को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ पता न चला तो वो लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पर आए। इनमें अबू जहल भी था। दरवाजे पर दस्तक दी गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बड़ी बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा बाहर निकली। अबू जहल ने पूछा, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? वो बोली, मुझे नहीं मालूम। ये सुनकर अबू जहल ने इन्हें एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ से इनके कान की बाली टूटकर गिर गई। इस पर भी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्हें कुछ ना बताया। अबू जहल और इसके साथी बुड़बुड़ाते हुए नाकाम लौट गए। इधर मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों को ये खबर मिली कि अल्लाह के रसूल मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़े हैं। अब तो वो बेचैन हो गए। इंतज़ार करना इनके लिए मुश्किल हो गया। रोज़ाना सुबह सवेरे अपने घरों से निकल पड़ते और हरा के मुकाम तक आ जाते, जो मदीना मुनव्वरा के बाहर एक पथरीली ज़मीन है। जब दोपहर हो जाती और धूप में तेज़ी आ जाती तो मायूस होकर वापस लौट जाते। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मदीना मुनव्वरा के लोग घरों से मुकामे हरा तक आए। जब काफ़ी देर हो गई और धूप में तेज़ी आ गई तो वो फिर वापस लौटने लगे। ऐसे में एक यहूदी हरा के एक ऊंचे टीले पर चढ़ा। इसे मक्का की तरफ से कुछ सफ़ेद लिबास वाले आते दिखाई दिए। इस काफिले से उठने वाली घर से निकल कर जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ह तौर पर नजर आए तो वो यहूदी पुकार उठा, ए ग्रोह अरब, जिनका तुम्हें इंतज़ार था वो लोग आ गए। ये अल्फाज सुनते ही मुसलमान वापस दौड़े और हरा के मुकाम पर पहुंच गए। उन्होंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों को एक दरख्त के साए में आराम करते पाया। एक रवायत में है कि 500 से कुछ ज़ायद इंसारियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। वहाँ से चलकर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा तशरीफ़ लाए। इस रोज़ पीर का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनी अमरू बिन
اوف کے ایک شخص کلثوم بن مردم رضی اللہ عنہ کے گھر قیام کیا۔ بنی عمرو کا یہ گھرانہ قبیلہ اوس میں سے تھا۔ ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اس کا نام مسجد قباء رکھا۔ اس مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مکمل طور پر وضو کیا پھر مسجد قباء میں نماز پڑھی تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس مسجد میں تشریف لاتے رہے۔ اس مسجد کی فضیلت پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی۔ قباء سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ جو ہی آپ کی آمد کی خبر مسلمانوں کو پہنچی، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جتنا خوش دیکھا اتنا کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں دونوں طرف آ کھڑے ہوئے اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں تاکہ آپ کی آمد کا منظر دیکھ سکیں۔ عورتیں اور بچے خوشی میں یہ اشعار پڑھنے لگے۔ 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اس زمین پر باقی ہے، ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اے آنے والے شخص جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ ایسے احکامات لے کر آئے ہیں جن کی پیروی اور اطاعت واجب ہے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان نظر آتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال سیاہ تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے 2 سال بڑے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں خیال کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں، اور گرم جوشی سے ان سے ملنے لگے۔ یہ بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فوراً محسوس کر لی۔ اس وقت تک دھوپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑنے لگی تھی، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سایہ کر دیا۔ تب لوگوں نے جانا اللہ کے رسول یہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ چل رہے تھے۔ ان میں سے کچھ سوار تھے تو کچھ پیدل۔ اس وقت مدینہ منورہ کے لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ تھے: اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ راستے میں آپ کی خوشی میں حبشیوں نے نیزہ بازی کے کمالات اور کرتب دکھائے۔ ایسے میں ایک شخص نے پوچھا: اے اللہ کے رسول، آپ جو یہاں سے آگے تشریف لے جا رہی ہیں تو کیا ہمارے گھروں سے بہتر کوئی گھر چاہتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو دوسری بستیوں کو کھا لے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری بستی کے لوگوں پر اثر انداز ہو جائے گی یا دوسری بستیوں کو فتح کر لے گی۔ یہ جواب سن کر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس بستی کے بارے میں سب کو بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب ایک شخص کا نام ہے سلمو تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جمعہ کے روز ہوئی، چنانچہ اس روز پہلا جمعہ پڑھا گیا۔